ইটা কাଣା জানিছ কে খাইবাকে কুরুম কুরুম লাগছি। তেঁতুল ঝোল আর টমাটো চটনি সাথে বুড়ে কর খাইলে ছোট ছোট কেতেটা খাই ଯିବା ଯେ ଜାଣି ନେଇ ହେ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଭାବୁଛ, ଇଟା ହେଲା ଚାଉଳ ବରା। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଚାଉଳ ବରା ବନାସି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ 4 ଭାଗ ଚାଉଳ নাই ଗୋଟେ ଭାଗ ବିରି के ମିଶେଇ କରି ବତରେ ଦେସି। ବିରି ଚାଉଳ ବତରି ଗଲା ପରେ ଇଟାକେ ବାଟି ଦେଲି আর ইথিনে নুন আর অজেন টিকে পকালি। टमाटो चटनी बनाবার লাগি टमाटो अदा लेसुन আর নুন টিকে দি করে বাটি নেলি। তেঁতুল के पैन ने बतरे कर रखिथिली আর তাকে চিপি নেলি। अदा लेसुन मेसिंगा पतर আর 2টা কঞ্চা মরিচ দি করি ভাল ভাবে কুটি নেলি। কঞ্চা মরিচ টিকে বনে कर দেলে চরচরা রাগ লাগলে একা তেঁতুল পেন বঢ়িয়া লাগছি খাইবাকে। চিনি টিকে নুন টিকে দি कर তেঁতুল পেন के গুলে নেলি। कढ़ई ना तेल गरम करी और बाटी कर रखी चौल और बिरी बेटर के टिके टिके करी तेल ना पके करी चौल बरा के छानी नेली। टिके सुनेली कलर आसला परे सांगे सांग चौल बरा के बाहर कर नेली। तेतल झोल और टमाटो चटनी सांगे थाली गोट के बाहर कर नेली। आज जगी हेसी ताके देखला परे एका पाटी नु लाल बही गला ना। किए केतेटा चाउल बरा खाई पारबे बतन और एटा किन जगह फेमस है कहबे।